ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କର ଗଡ଼, ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ସେଇଠି 40 ବର୍ଷ ହେଲା ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଲୋପ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିହାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଡ଼, ଆଜି ଲୋପ ପାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ସିମ୍ବଲ ଆସିଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣ। এই যে অপারগ সরকার দিল্লীরে চালিছি, যে তাଙ୍କ জাতীয় সভাপতি তাକୁ হরেই প্রশান্ত কুমার জিতিଛନ୍ତି। দ্বিতীয় বিহারে ঘনশ্যাম সিং বিজেপি কি হরেই জিতিଛନ୍ତି। जोड़ा भल प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार रिनाउंड प्रदेश बीजेपी तंटिया दे काढ़ी सर्वभारतीय सभापति 40 वर्ष से दखल कर रही मध्य प्रदेश गेट आउट कर मध्य प्रदेश जनसाधारण एवं बिहार जनसाधारण अभिनंदन जनाऊँगी। राहुल गांधी एमती लोक सेवार रुह, नारी निर्यातना को काउंटर कर, चाषी मान को साहाय्य कर, बेकार युवक मान साहाय्य कर, आईन श्रृंखला चारिआडे जमती लोप पाइला कड़ाकड़ी हाँवाई संग्राम कर, सेवा करुच कर चल। जहाँ जना पड़ी जल जल यू जना पड़ा मध्य प्रदेश बिहार कांग्रेस कमिंग भारत प्रधानमंत्री दायित्व आपण ने समय को राहुल गांधी बीजेपी आरंभ हो गला। मध्य प्रदेश तांकर गड़, तांक जातीय सभापति ସେଇଠି 40 वर्ष ହେଲା ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଲୋପ ପାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିହାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଡ଼, ଆଜି ଲୋପ ପାଇଛି। ଏଇଥିରୁ ସିମ୍ବଲ ଆସିଲାଣି ଭାରତ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ଯାହାକି ରହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।